कॅप्टन मिरियाटो फर्नांडीस आणि आमचे अल्डोनेचे आमदार कार्लोस फेरेरा. फाल्यां ह्या देशाचो गृहमंत्री गोंय राज्यान येता आनी म्हाका दिसता आमचो खासदार आनी आमचे आमदार हे तुमच्या मुखार दवरतले. हांव एकूच गोंयकारांक मुद्दम हांव आतां हेतून आमी जेन्ना डिस्कस करताले तेन्ना एक म्हाका मेसेज कोणे तरी फॉरवर्ड केली आनी ती खास करून म्हाका दिसता मॅक्झिमम बीजेपीचे जे वर्कर आसा आनी खास करून सेल्फ हेल्प ग्रुप हांकां ही मेसेज पावल्या आसतली. सब्जेक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ म्हजे घर स्कीम पार्टिसिपेशन ट्रांसपोर्ट एंड रिफ्रेशमेंट. The Majhe Ghar scheme launching ceremony and cooperative beneficiaries will be held as per the following schedule. 4 October 3 श्यामाप्रसाद स्टेडियम आणि तांणी थंय सगळें बरयलां डिटेल प्रोग्राम. Discussing the VC held today at 4 PM by DRDA GSLRM. The following arrangements are to be noted. Each self-help group must ensure at least 5 member participation. Participation may be arranged by VO wise. आता VO कितें मातशें म्हाका दिसता आयदर मुख्यमंत्र्यान ना जाल्यार दामू नायकान सांगचें ही कोड लँग्वेज कितें ती. Arranged by VO wise or by clubbing 2-3 villages as convenient. Each bus should carry minimum of 40 participants. Second, transport schedule. Buses will depart from each village by 1 PM to 1:30 PM. Return is scheduled by 7 PM. Third, refreshments will be arranged through self-help group members at the CLF level. आता बाबा हे सांगचे CLF level कित्याक बाकीच्या गोंयच्या जनतेक कळपा जाय की चल्ला तें. Refreshment will be served during the journey. Packed refreshment will be provided in buses while returning. आता हे हांव कित्याक वाचून दाखयता कित्याक ह्या मेसेजीन आता सगळ्यात महत्वाचे सेंटेन्स हे प्रत्येक गोंयकारान आयकचे. सरप्राइज गिफ्ट्स विल बी डिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे SSG मेंबर्स. आता दामू नायकाक आणि गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक हांव आता विचारपाक सोदता की तुमच्या प्रधानमंत्र्यान पळय ते 15 लाख रुपये दिता म्हणून सांगितले ते सरप्राइज गिफ्ट तुम्ही फाल्यां सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवपाचे आसा. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर जो फाल्यां वतलो ताणें 15 लाख रुपया ते मागचे पडटले. हे बीजेपी अशा तरेन लोकांक फटोवन लोकांक दिशाभूल करता, गोंयकारांक म्हाका दिसता डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता. तातूंत डिटेलान आमचे आमदार उलयतले. दुसरे म्हाका दिसता आमचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान 2023 एक स्टार एलेक्टिव्ह क्वेश्चन घातिल्लो की गोंयान जे रस्ते आसा त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कितले लोकांक ब्लॅकलिस्ट केले, कितले डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते रस्ते रिपेर केले. आता हो खास म्हजो प्रश्न हाका अमित शाह आसा कित्याक त्या प्रश्नाची जाप ह्या सरकारान दिल्ली आणि तातूंत एनेक्शर 2 जो प्रश्न एल्टन डिकोस्टा युरी आलेमावाचो आशिल्लो ताका ह्या सरकारान जाप दिल्या 4 रस्ते अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांणी गोंयान रिपेर केले 2023. आता फाल्यां अमित शाह येता हें हांव कित्याक वाचून दाखयता पळय. फर्स्ट, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचेस फ्रॉम दिवजा सर्कल टू सेक्रेटरीएट पोरवोरीम वाया KTC बस स्टैंड फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल Home Minister of India. Second, contractor is CA Ibrahim. Second, urgent resurfacing of road stretches from DB Road to Marriott Hotel and other internal roads for visit of Honorable Union Home Minister of India. Contractor Messrs Bismillah Construction. Third, urgent resurfacing of road stretches from Diuza Circle to Miramar Circle for visit of Honorable Union Minister of India. Contractor Asmas Construction Private Limited. Chauthto, urgent resurfacing of road stretches from Talegaon Community Center to Seashore Road via Old Syndicate Bank Karanjale for visit of Honorable
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रॅक्टर अल्फाटेक हे उत्तर ह्या सरकारान दिला. आता पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक जो देवाकडे उलयता ताणें मातशें फाल्यां होम मिनिस्टराकडे उलोवचें आणि अमित शाह म्हाका दिसता हे जे उत्तर तुज्या सरकारान जे दिला फाल्यां तांकां डायरेक्शन दी की गोंयभर जितले रस्ते जे आसात ते आता अमित शहाच्या डिफेक्ट लायबिलिटीच्या पिरियडात सगळे रिसर्फिसिंग करून ताचेर हॉटमिक्सिंग करचें, ही आमची मागणी आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडारी हे तुमकां डिटेलान टी विल स्पीक, देन आमचो खासदार उलयतले आनी मागीर आमदार जे मेन फाल्यां जे इनॉग्रेशनाक जे येतात माझी घर ताचेर विस्तारान तुमकां तुमच्या मुखार दवरतले. नमस्कार. जे